बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप खैर आफियत से होंगे। आपने बाज़ क़ुर्रा को देखा होगा, जैसे अक्सर आजकल मशहूर हैं शेख ईदी शाबान, जिनका सांस काफ़ी लंबा है, और फिर उसके सांस को देखा देखी लोग जो है कोशिश करते हैं उस जितना उसके बराबर तो मुश्किल है सांस लंबा करने का। उसके लिए फिर मशक करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, कोशिश करते हैं कि हमारा सांस उतना लंबा हो जाए। तो एक बात आप जहन में रखें, बाज़ लोगों को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपनी तरफ से एक चीज़ दी होती है, जिसे अब सांस का लंबा होना है, ज़्यादा लंबा होना। एक ये है कि आवाज़ की खूबसूरती का होना, ये अपनी अपनी ख़ासियत होती है। हर बंदे के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कोई ना कोई ख़ासियत रखी होती है। बाज़ लोग जो हैं उनमें ये सलाहियत होती है कि वो लहजा बहुत जल्द खींच कर लेते हैं और बहुत जल्दी वो लहजों को लेते हैं, मुख्तलिफ़ लहजात वो पढ़ सकते हैं, ठीक है। अच्छा, और वो कोशिश करते हैं कि हमारा भी सांस जो है उस जितना लंबा हो जाए। तो उस जितना तो लंबा नहीं हो सकता, बहरहाल आप अगर मशक करेंगे तो ये ना सही कि अगर आपका 1 मिनट तक सांस पहुंच जाए, तो कम से कम आपका 40 सेकंड तक सांस जा सकता है। और 40 सेकंड तक सांस का होना ये एक कारी के लिए नॉर्मल है, मतलब बराबर है। ये नहीं कि कोई कहेगा कि भाई इसका सांस छोटा है। अगर आपका इतना सांस है 35 से 40 सेकंड तक जाता है तो बहुत बेहतरीन है। उसके लिए कुछ मशक है, रियाज़त है, आपने वो करनी होगी। लेकिन जो मैं समझता हूँ सबसे बेहतरीन मशक लोग मुख्तलिफ़ चीज़ें बताते हैं। मेरी भी कुछ वीडियोज़ हैं, आप अगर उनमें मुस्तकिल मेहनत कर सकते हैं आपको फ़ायदा देंगी ज़रूर। जैसे आप एक बैलून ले लें और उसको सांस आपने पहले नाक से अंदर की तरफ लेके जाना है इस तरीके से, और फिर उसमें हवा भरनी है, ठीक है। ये आपने मुसलसल प्रैक्टिस करनी है रोज़ाना के हवाले से। आप इसके लिए कम से कम 20 से 25 मिनट, आधा घंटा आपको मुख्तस करना होगा। या फिर मैंने एक तरीका उसमें दिया हुआ है कि आप एक स्ट्रॉ लें और गिलास में पानी ले लें और नाक के ज़रिए से आपने सांस लें और उसमें फिर स्ट्रॉ को आपने फूंक मारनी है इस तरीके से। ये भी तरीका है, आप कर सकते हैं। लेकिन ये ऐसे तरीके हैं कि एक बंदा 3 दिन करता है, 5 दिन करता है, 15 दिन, 20 दिन करता है, फिर इस चीज़ को छोड़ देता है। आप अगर कारी हैं, ठीक है, आप अगर तालिब इल्म हैं और आप चाहते हैं कि आपका सांस लंबा हो, तो आपके पास कुरान करीम पढ़ने से बेहतर कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है कि जिसमें आप सांस लंबा करें। उसका क्या तरीका होगा? अक्सर आपने देखा होगा अगर आप कारी हैं और आप तिलावत करते हैं तो आपसे दूसरे आपके जो दोस्त यार हैं, कुर्रा हैं या तलबा हैं आपके, वो आपसे पूछते हैं कि यार आपका सांस इतना लंबा है माशाल्लाह। तो मुझसे जो पूछते हैं मेरा यही जवाब होता है कि भाई आपने मेहनत नहीं की है इस सांस लंबा करने के लिए, मैंने मेहनत की है। आप भी मेहनत करें, उठें इसके लिए और इस पर कोशिश करें, आपका भी सांस लंबा हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब हमने मेहनत किस तरीके से करनी है, ठीक है, तो मैं आपको सामने जो है वो तरीका बताता हूँ। आप भी इस तरीके से अपना सांस लंबा कर सकते हैं। आपने क्या करना है, कोई भी सूरत आपने ले लेनी है, ठीक है। मिसाल के तौर पर मैं अभी सूरत ज़ुहा लेता हूँ। अब मेरा सांस मैं समझाने के लिए आपको बताता हूँ। मेरा सांस है 10 सेकंड, ठीक है, 10 सेकंड मेरा सांस है। अब मैं शुरू करता हूँ, जैसे 3:44 हो रहे हैं। वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा, ये अंदाज़न 6 से 7 सेकंड हुआ, ठीक है। वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दअक रब्बुक वमा क़ला। अब मैंने इतना पढ़ लिया। अब पहले सांस में मैंने इतना पढ़ा है। अब जब मैं दूसरी मर्तबा पढ़ूंगा, ठीक है, पहले तो आप तरीके ज़हन में रख लें कि आप बैठने का तरीका, आपके बैठने का तरीका इस तरीके से हो, बिल्कुल स्ट्रेट बैठे हो, ठीक है। ये आपकी गर्दन की जो रगें हैं इनमें ऐसा मरोड़ ना हो, बिल्कुल आप स्ट्रेट बैठे हो। कमर और आपकी सर जो है, सर ये बिल्कुल स्ट्रेट हो। आपने अब इतना पढ़ लिया और आपने टाइम भी नोट कर लिया कि हाँ मेरा सांस जो है अब 12 सेकंड तक गया है, ठीक है। अब आपने, अच्छा, ये जो रियाज़त है ना, नाक के ज़रिए से सांस लेना और फिर पढ़ना, ये भी मुश्किल होता है। बाज़ बच्चों को मैं बताता हूँ वो नहीं समझते इस चीज़ को, हद दर्जा मेहनत करते हैं फिर भी
وہ اس چیز کو نہیں سمجھتے ہیں، بعض لڑکے جو ہے جلدی لے لیتے ہیں اس چیز کو۔ تو آپ نے طریقہ یہ ہے، دیکھو سانس کے ذریعے سے شروع میں آپ کو دقت ہوگی، نہیں آئے گا، پھر آہستہ آہستہ آپ کو یہ بات سمجھ آنے لگے گی، اور آپ جب ناک کے ذریعے سے سانس لیں گے تو شروع میں آپ کا سانس یہاں تک آئے گا، ٹھیک ہے۔ اب میں نے سانس لیا، وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ وَلَلْآخِرَةُ۔ اب یہاں تک دوسری مرتبہ میں نے کوشش کی اور یہاں تک سانس پہنچ گیا، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ مستقل ریاضت کے بعد آپ کو یہ طریقہ آئے گا۔ اب پھر سے میں جو ہے کوشش کروں گا کہ میں وَلَلْآخِرَةُ خیر تک پہنچاؤں، ٹھیک ہے۔ گھڑی آپ کے پاس ہوگی اور آپ اس میں نوٹ کرتے رہیں گے۔ ساتھ ساتھ میں یہ بات بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ آپ جب ناک کے ذریعے سے سانس لیں گے تو آپ کے شروع میں یہاں تک آپ کی پریکٹس ہوگی، پھر آہستہ آہستہ یہ سانس جو ہے نیچے تک آئے گا، ٹھیک ہے۔ یہ نیچے تک آئے گا آہستہ آہستہ، کچھ دنوں بعد، 15-20 دن، مہینے بعد، ٹھیک ہے۔ پھر آہستہ آہستہ ایک دن ایسا ہوگا کہ آپ کا سانس جو ہے پیٹ تک آنے لگے گا۔ آپ جب بھی سانس لیں گے ناک کے ذریعے سے تو آپ کا سانس یہ پیٹ تک آنے لگے گا۔ جس دن آپ کا سانس پیٹ تک آنے لگا تو آپ یہ سمجھ لیں کہ آپ کا سانس لمبا ہو گیا ہے، ٹھیک ہے۔ بس یہ چیز ہے، محنت کر کر کے، پریکٹس کر کے، ریاضت کر کے آپ نے اگر سانس جو ہے پیٹ تک پہنچا دیا ہے تو انشاءاللہ آپ کا سانس لمبا ہوگا، ٹھیک ہے۔ اب یہاں تک وَلَلْآخِرَةُ خیر تک میں پہنچاتا ہوں۔ وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ، ٹھیک ہے۔ اب خیر تک آ گیا، سیکنڈ میں ہم نے نوٹ کر لیے ہوں گے۔ اب تھوڑا سا وقفہ کر کے، ٹھیک ہے۔ اچھا، ایک یہ بات میں آپ کو سمجھاتا چلوں کہ جب آپ نے لمبا سانس لے لیا اس کے بعد ضروری ہے کہ آپ چھوٹا سٹیپ پڑھیں تاکہ آپ کو وقفہ مل سکے، آگے سٹیپ پڑھنے کے لیے آپ کے اندر جان آ جائے، ٹھیک ہے۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ، ایک سٹیپ بھی پڑھ سکتے ہیں، 2 سٹیپ بھی پڑھ سکتے ہیں، یہ آپ کے تجربے پر ہے۔ جتنا آپ کو اس میں تجربہ ہوگا اور وقت ہوتا چلا جائے گا، آپ کو خود بخود یہ چیز بھی سمجھ آ جائے گی۔ وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں، آپ خود اندازہ لگائیں، آہستہ آہستہ جو ہے سانس بڑھتا جاتا ہے، سانس بڑھتا جاتا ہے۔ ایک وقت ایسا آئے گا کہ آپ پڑھیں گے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ اکثر قرآن یہاں تک پڑھ لیتے ہیں، اور بعض قرآن کو میں نے دیکھا ہے، جیسے شیخ ابراہیم قاسی صاحب حفظہ اللہ، میرے استاد بھی ہیں، وہ پڑھتے ہیں أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ پر، اکثر میں نے ان کا وقف دیکھا ہے۔ تو میں کوشش کرتا ہوں آپ کے سامنے پڑھ کر۔ وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ آگے انشاءاللہ پھر آپ کا سانس بڑھتا رہے گا۔ تو امید کرتا ہوں آپ کو یہ طریقہ پسند بھی آیا ہوگا، اور آپ کوشش بھی کریں گے اس پر محنت کرنے کی، اور ساتھ ساتھ آپ ضرور کمنٹ میں مجھے بتائیں
اگر اس کے علاوہ آپ کو کوئی ایسا طریقہ آتا ہو کہ اس کے ذریعے سے ہم اپنا سانس لمبا کر سکیں وہ بھی آپ بتا سکتے ہیں، یا اس کے علاوہ آپ کو کسی چیز کے بارے میں مشورہ لینا ہو ضرور مجھ سے کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ میں آپ کے سامنے اسی سے متعلق ویڈیو بناؤں گا۔ اسی کے ساتھ میں اجازت چاہتا ہوں، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔